الله ربي والإسلام ديني. Jadi 4 imam beda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i kunut. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal enggak kunut subuh ya. Ini dikatakan di sini Imam Syafi'i, Imam Malik kunut. Kita ngikut mereka nih. Mazhab kita apa nih? Syafi'i kunut. Hanya saja kalau Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Setelah qul huwallahu ahad diem berdoa panjang lama, bisa jadi lebih panjang dari kunut kita. Kalau kita kunutnya setelah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tapi sepakat Imam Malik, Imam Syafi'i kunut. Dari hadis Bukhari Muslim an Anas annahu su'ila anil kunut. Beliau pernah ditanya soal kunut. Faqila lahu aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dulu Nabi kunut fi subhi di dalam salat subuh? Qala na'am, iya. Nabi kunut. Faqila lahu qabla ruku, apakah kunutnya Nabi sebelum ruku? Qala ba'da ruku'i yasira. Kunutnya Nabi setelah ruku sebentar aja. Ya, Nabi kunut. Kunutnya kapan? Sebelum apa sesudah ruku? Kunutnya sesudah ruku sedikit aja. Fa min hadzal hadis fi isbatun. Dari hadis ini ada 2 ketentuan hukum kepastiannya bahwa kunut itu ada. Al kunut fi subuh, 1, kunut itu memang ada di salat subuh. Yang kedua, ba'da ruku' yasira. Dalam hadis ini kunut itu ada setelah ruku sebentar. Makanya nggak boleh ruku kita, ibu bapak maaf, kunut kita nggak boleh lebih panjang daripada Fatihah. Karena hadisnya kunut yasira, sebentar. Kecuali dimasukin kunut kita Allahumma hdini fiman hadait dengan kunut nazilah. Kunut witir, kunut subuh sama. Bedanya kunut nazilah doanya lain. Kalau kita jelas Imam Syafi'i kunutnya habis ruku sebentar. Illa anna mafhum al-malaki al-malikiyah, hanya saja kalau Imam Maliki annal kunuta qabla ruku'i katsira. Pemahamannya Imam Malik kunut sebelum ruku panjang. Karena waktu ditanya Nabi kunut enggak sebelum atau sesudah ruku? Jawaban Anas bin Malik setelah ruku sebentar. Berarti Nabi sebelum ruku kunutnya panjang. Wa bidalil dzakar fil Bukhari wa Muslim, dan di dalam dalil yang selanjutnya dzukira fi Sahih Bukhari, disebut dalam Sahih Bukhari Muslim an Asimin, dari tabi'in yang bernama Asim. Sa'altu Anas, saya pernah nanya Imam Anas bin Malik, faqala qabla ruku aw ba'dah, Nabi rukunya sebelum atau sesudah, Nabi kunutnya sebelum atau sesudah ruku? Qala qablahu, Nabi kunutnya sebelum ruku. Qala fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku'i, saya dengar dari seseorang kamu bilang Nabi kunutnya setelah ruku. Faqala kadzab, kata Anas bin Malik, salah, ai khata, salah yang bilang Nabi kunutnya setelah ruku itu salah. Inna maqalata Rasulullah SAW ba'da ruku'i, yang bilang Nabi maaf kunut setelah ruku itu hanya 1 bulan, ba'da ruku'i syahran. Karena ba'da qauman yuqaluhumul qurra zuha sab'ina rajulan ila qaumin musyrikin, yaitu Nabi kunut setelah ruku hanya 1 bulan setelah terjadi peristiwa qauman yuqalu lahum al-qurra, orang-orang ahli ilmu Quran, zuha'a, kira-kira kurang lebih sab'ina rajulan ila qauminul musyrikin, yang diutus kepada kaum musyrikin lalu dibantai. Setelah itu Nabi qanata Rasulullah sallam syahran yad'u lahum, Nabi kunut 1 bulan ngedoain mereka. Wa hadza, ini yang dimaksud makna ba'da ruku'i yasira. Nabi berdoa setelah ruku, kunutnya sebentar, 1 bulan. Wa amma qablahu katsiran, adapun kunut Nabi sebelum ruku, sebelum terjadinya peristiwa Bi'r Maunah, itu Nabi rukunya panjang. Jadi ini perbedaan sudut pandang Imam Malik sama Imam Syafi'i.
Kalau Imam Syafi'i kunutnya setelah ruku, kalau Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Tapi dua-duanya sepakat Nabi kunut. Kata Anas bin Malik, Nabi itu senantiasa terus menerus kunut hatta faraqad dunia, sampai Nabi meninggal dunia. Ya, jadi Nabi kunut terus sampai meninggal. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik kunut terus. Ya, wa hadzal hadis ini sharihun, kita telusuri jelas hadis ini. La yahtamilu khilaf, enggak ada khilaf. Hadis ini jelas enggak ada khilaf. Wa inna makhtalafu fi thubutih. Adapun orang beda pendapat tentang kekuatan hadis ini, sahih apa dhaif. Yang bilang sahih ulama, yang bilang dhaif ulama. Yang bilang sahih Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam Nawawi. Ya, yang bilang dhaif Imam Ibnu Hajar, banyak lagi juga. Ya.